Atong padayon na atong series on possessing God's promises. And we have started this year by seeking to answer these questions. What were the two questions? Before that, atong basahon balik ang atong reference verse. It's in Deuteronomy chapter 2 verse 24. It says, "Rise, take your journey, cross over the river Arnon. Look, I have given into your hand Sihon the Amorite, king of Heshbon, and his land. Begin to possess it and engage him in battle." So, muna siya itong gigamit nga reference for the past 2 Sundays. And ato ni siyang through this passage, we are seeking to answer these questions for this year. No? What does God want you to do, and where does God want you to go? Especially for this year. We want to know unsa ang gusto sa Ginoo atong pagabuhaton karong tuiga ug asa ta gusto niya paadtuon. Amen. Now, gamay lang kay nga review kani siya nga book sa Deuteronomy was written by Moses to recap ang ilang mga giagian for 40 years in the wilderness. Daghang kitag nangatun-an, di ba, for the past 2 Sundays. And Moses was talking to the children of Israel, gahatay siya instructions what they should do after he dies. O naghatay siya instruction og unsaon nila pag-enter and possess the promised land. For the last 2 Sundays, naghisgot ta about rice. And ato nang balikon. Now, changing the question. Kaya atong question for the last 2 Sundays was, unsa man? What should we do? What should we do this 2026? So, we will answer this question. What are the steps to possessing God's promises? And we started with the word rise. Amen? Rise. The first word, rise, and atong gitakol for 2 Sundays. The first Sunday was to rise from mediocrity to destiny. All of us had a God-given destiny to fulfill, and we were created with a purpose. Last Sunday, we talked about rise from unbelief to faith. So when God calls you to something, He will call you to something that's bigger than you. God will call you to something that's bigger than you. And that would require faith. Knowing, dili ginimon makaya sa imong kaugalingon lamang. Nga huna-huna sa imong kaugalingon nga pamaagi. And you will realize, Lord, I need you. So, the next thing that we need to do for 2026, or the next step nga atong buhaton so that we will be able to possess God's promises, is take your journey. Take your journey. Okay? So what does it mean to take your journey? Now, God has uniquely called you for a distinct journey and purpose in life. Understand, church, sa imong kaugalingon nga kinabuhi na ay tawag ang Ginoo nga ikaw lamang ang maka-fulfill. Amen? God has called you to something na ikaw lamang ang maka-fulfill. God has called each one of you to a unique path. Unique path. Dili siya pariha sa uban. So, ato na siyang masabtandaan. That's why, understand that you don't have to copy somebody else's life. Dili ka kinahanglan mo tanaw sa ubang tao, and then you try to copy their life. Mo na siyang pasabot ni Ana. No? Kay usahay ra ba kung mutanaw ta sa ubang tao, ma-pressure ta. It's either ma-pressure ta or masuya ta. Sa kung asa na sila karon, ilang mga achievements karon, labi na ang ilang post niya, yapot naman sila sa inasod. Unya ang imong post kay dahilayan ra gyapon. At least nakaabot og dahilaya, no? Or claveria. Unya tanaw nimo lang, nangabot naman sila og
Thailand or Vietnam. And ang uban niabot na og Greece. So if you would try to copy other people's lives, ang ending, masuya ka, malain ka. But understand, God has a specific journey for your life. That's how special you are. You don't have to look to people's lives and try to copy. Ingani siguro. Ingani po si Rong kinabuhi. Ganahan ko ingani. So, ako po ning awaton. Masig masayop ka, anak. Okay? So, atong una nga sabton, when we talk about take your journey, specific, your journey. Klaro? Take your journey. Imo nga journey. Dili iyang journey, dili ilang journey, your journey. Amen? Now, before sa verse 24 nga itong gibasa, na ay specific instructions and commands ang Ginoo sa Israelites. Atong makita una, naagyapon siya sa chapter 2. And atong mabasa pinakauna diya sa verse 5, do not meddle with them, for I will not give you any of their land, no, not so much as 1 footstep, because I have given Mount Seir to Esau as a possession. So, naay instruction ang Ginoo nga ayaw og enter sa Mount Seir. Why? Dili na ang ilang journey. Kay ang Mount Seir ihatag sa Ginoo sa mga descendants ni Esau. Amen? Asabta na to, nakita na to. Ang instruction, ang command sa Ginoo, ayaw og enter sa Mount Seir. It's not your journey. Dili na mao ang inyong pag-aadtuan. Klaro nga instruction, dili. Klaro nga command, dili. Klaro. Now, another verse, another command from the Lord, then the Lord said to me, do not harass Moab, nor contend with them in battle, for I will not give you any of their land as a possession, because I have given Ar to the descendants of Lot as a possession. Now, unsay ato makita na po diri. Gitagaan na po sila command or instruction not to enter Moab or Ar. Why? It was not for them. It was not their journey. Asa gihatag ang Moab or ang Ar to the descendants of Lot. Klaro nga instruction sa Ginoo? Klaro nga command sa Ginoo? We can learn something ani. Last verse nga akong ipakita. Verse 19. And when you come near the people of Ammon, do not harass them or meddle with them, for I will not give you any of the land of the people of Ammon as a possession, because I have given it to the descendants of Lot as a possession. Again, ang instruction, ang command sa Ginoo, do not enter sa lugar sa Ammonites. Kay asa ang land, asa ihatag sa descendants gyapon ni Lot. Now, when we think of seeking God for our journey, dili lang i-reveal sa Ginoo sa imo kung unsay imong buhaton. Di ba? Because we're trying to answer the question, what does God want you to do? Where does God want you to go? We were trying to answer those questions. Now, God will not only reveal to you what you should do, God will also reveal to you what you should not do. Muna ito makita diri nga verses. God will not only reveal to you where you should go, God will also reveal to you where you should not go. Amen. Because most of the time, mga tulang tanawon, Lord, asa ko ni mo dalon. But you know what? Understand this. I-reveal gihapon sa Ginoo kung asa ka dili mo adto. O unsay dapat dili nimo buhaton. So klaro kaayo ang instruction sa Ginoo para sa Israelites. Why is this very important? Because if ilaning gamiton nga katong verse 24 unsay itong verse 24, rise, take your journey. If ila tong dawaton nga command sa Ginoo, unya diri sila mo paingon nga mga lugar, it will not work for them. Amen. It will not work for them because kaning tulo ka verses dili ni mao ang ilang journey. Specific ang instruction sa Ginoo nga ang ilang adtuan is asa galing nga land to go against Sihon, no?
the king of Heshbon. That was a specific journey for them. So giklaro na sa Ginoo daan ayaw dinhi. Wala mo'y possession nga makuha din na. Amen, church? Kabalo mo, ingana ta kapalangga sa Ginoo. Grabe ka detailed ang Ginoo, even sa journey nga imong pagalakwan, tagaan kanyag instruction, tagaan kanyag command, kung asa ka padulong, ug unsay imong buhaton. Amen. That's a good thing, right? Maayo kayo ang Ginoo. Dili lang kanya ingnon kung unsay imong buhaton, ingnon po kanya nga ayaw nagbuhata. That's not part of your journey. Amen. And when we obey the Lord, it will save us from unnecessary troubles or unnecessary efforts. Ay dili man day mo journey. Amen. Now, let's proceed. You can't do what somebody else is doing. You have to find out what God called you to do. Let me say that again. You can't do what somebody else is doing. You have to find out what God called you to do. Ato namang nadawat sa atong mga kasing-kasing? Simple na kayo na siya, but a lot of people miss this one. No? Sama sa unggingon ka ganina, ayok tanawa ang ubang tao kung unsa ilang gabuhaton. Seek God kung unsay iyang gusto nga imong buhaton. Right? Now, let's look at the life of Abraham. Kay ato ning emphasize, unsa may pasabot ani, no? Abraham. God called Abraham, later named Abraham, to be the father of many nations. Unsa iyang journey? To be the father of many nations. That's why gi-change sa Ginoo iyang name from Abram to Abraham. Now, ang command sa Ginoo sa iya was to leave his country, to leave his father's relatives, kay ipakita sa Ginoo kang Abraham ang land nga para niya. Imagine biyaan ang iyang relatives, biyaan ang iyang country to a land nga wala siya kabalogon sa itsura. Amen? Mo na ang instruction sa Ginoo sa iya, mo na ang tawag sa Ginoo sa iya. Ug ang saad sa Ginoo sa iya, I will make you a great nation. I will make you into a great nation. A family, ang saad sa Ginoo, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great. Naay saad ang Ginoo. Naay saad ang Ginoo sa iya. And Abram immediately left or departed. Ang iyang andam ang iyang mga pangdalon o nibiya siya. Amen? So, specific ang instruction sa Ginoo. Biyaan ang iyang country, iyang father's relatives, and go to a land nga ipakita sa Ginoo sa iya. Now, what about Moses? Kinsa gali ni si Moses? Familiar naman tanin nila, kaya sige mataghisgot ani nila. Si Moses, ang difference nila ni Abraham ug ni Moses, si Abraham immediately departed or obeyed the word of the Lord. Moses was a reluctant leader. So, na reluctant leader. Gipili siya sa Ginoo, pero gaduha-duha siya. No? Gaduha-duha siya. Kaya nga naman, daghan siya insecurities. Unsa man yang insecurity? Gastater daw siya. Wala mo sa gastater? Ingon say, Lord. Di siya ganahan kay insecure siya. No, daghan siya excuses. And a lot of people, daghan excuses nga ihatag sa Ginoo for them to disqualify themselves. But remember, if you are chosen, God qualifies you to do the work. Kung gipili ka sa Ginoo, gi-qualify po ka sa Ginoo to do the work. Walay excuse atubangan sa Ginoo. The reason nga gipili ta is to let the people see
that makita sa ubang tao nga taliwala sa atong weaknesses, mahimaya ang Ginoo tungod ang Ginoo mamuhat sa ato. In our weaknesses, God can show His strength. Amen. So, unsay journey ni Moses? God called Moses to deliver the Israelites from slavery in Egypt and to lead them to the promised land. Duha-duha siya. Mutuo kaha ang Israelites nako. Tuuhan kaha ko nila. Kaya kaha nako i-confront si Pharaoh. Kay even if mao ni siya nga story, tinuod po ni siya sa ato. Ingnon ka sa Ginoo nga buhatan ni Lord, kaya ka nako. Mabuhat ka nako na. That's why sometimes we are hesitant to do great things kay ang atong katan-awon, ang ato ramang mga weaknesses, ang ato ramang kakulangon, and we miss out because nalimot ang tan-aw sa Ginoo nga mo'y naghatag sa ato sa command. And when God gives you the command, He will also give you the ability. When God gives you the opportunity, God will also give you the ability to do it. Amen. Amen. So, mo na siya ang journey ni Moses to deliver God's people from slavery in Egypt and to lead them to the promised land. Now, let's look at how about David, King David? Familiar kay ta, no? Kay siya man ang king na nakapatay ni Goliath. So God called David to be king of Israel. Kabalo ba mga si David wala na tao sa isa ka royal nga family? He was chosen by God to be king over Israel. Unsa may pwede nga iingon ni David? Pas lang sa Lord, dili man ko royal blood. Dili man ko royal blood. Kabalo mo unsay nahitabo sa diha nga si Prophet Samuel, dibisita siya sa kan Jesse, ang father nila ni David. Naa siya'y 7 ka older nga brothers. Pag-announce ni Samuel nga one of your children will be king, wala gyud gitawag si David. Ang iyang gipalinya ang iyang mga magulang. So kung tan-aw nimo, even ang iyang papa, wala gipang lantaw sa iya nga mahimo siyang king. And sometimes, in our own families, there are children experiencing mga ginalook down sila sa ilang kaugalingon nga pamilya. I have heard many stories nga ang papa mo ingon nga, dili na nimo kayo, ayan ang pag-engineering. Yung mga kasabutog math. Ha? Ayaw na pagabuhata kay manggali ka. Right? Even our parents would try to disqualify us. Even if we have the heart to do it, but we disqualify ang mga bata tungod kay ato silang ginalook down. Hindi mo na kaya, ayaw lang, pagkuan lang, ingani lang buhata. Instead, we try to encourage our children to do the impossible. Aron naa sila ang ilang ibutang ilang salig dito sa Ginoo. Amen, church? So si David was overlooked. He was tending sheep. Yang giatiman dito. But God chose David. Why? Unsay nakita niya kan David? Kung tanaw nimo ang context, mo ni siya makita nimo nga ang Ginoo mo tanaw sila sa outward appearance kay ang ilang ang qualifications naa sa outward appearance, no? Ang barog, butong first time pa lang nakita niyang kinamagulangan, ingon na ang prophet, maoni, kuya, okay, barog. Pamarog pa lang daan, hari na gyud tanawon. Pero niingon ang Ginoo, dili na mao. Kaning ikaduha, kaning sigurong ikaduha nga anak, kuya pug barog, oh. Sundalo gyud tanawon. Mao na gini ang pilion sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, di gyapon na mao. Hangtod niabot sa ikapito, wala gyud didto. Asa man di ay tuwa didto. Nagatiman sa mga karniro, gibaliwala sa papa kay ang papa naguna-una, dili to mahimong hari to. But
Unsay katan-awon sa Ginoo, ang kasing-kasing ingon siya, He is a man after my heart. Siguro sa panglantaw sa mga tao, dili ka qualified. That's why God looks at our hearts because God wants to qualify us. People looks on the outside appearance because they will try to disqualify you from doing mighty things, greater things, glorifying God. But remember, God looks at your heart. God looks at your heart. That's why David was chosen. Because David had a heart after God. What about the Apostle Paul? Paul was called by God to preach the gospel to the Gentiles. From somebody persecuting and imprisoning Christians. Siya ang persecute. In fact, gi-approve niya ang pag-stone kang Stephen. Stone to death. Gi-approve niya. But, gigamit siya sa Ginoo. Sa diha nga na-encounter niya si Jesus on the road to Damascus, his life was changed. O gigamit siya sa Ginoo. God chose the apostle or Saul to become Paul to preach the gospel to the Gentiles. Para nato. Amen, church? So, nakita nato from these people nga naaslay specific nga journey. Amen. Lahi-lahi, unique nga path para sa ilang kinabuhi. So, God has supplied a specific purpose for your life and you can't just do your own thing and ask God to bless it. Unsa may pasabot ana? God has supplied a specific purpose for your life and you can't just do your own thing and ask God to bless it. Because a lot of people think nga ang Ginoo wala ga involved sa ilang daily lives. Sa personal nga pamaagi. Amen? Ayaw i-allow ang ato mga gentle giants to distract you this afternoon. No? Let's try to focus sa word sa Ginoo. A lot of people today think nga ang Ginoo dili involved sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi sa personal kaayo nga pamaagi. Unsa yung pasabot niya na a lot of people think ang kinabuhi kaning nagdepende ra gyud sa imong gusto. Nagdepende ra gyud sa imong gusto buhaton. That's why even when they got born again, ang ilag yapong gabuhaton is unsay akong gusto buhaton, magplano ko and then dalon din nila sa Ginoo, moingon din sila, Lord, panalanginin niya akong plano. Mo na siyang pasabot niya ani. A lot of people think ang Ginoo dili ga involved sa ilang daily life, so they try to plan their own, do their own thing, and then present it to God. Lord, mo niya kung gusto nga mahitabo sa akong kinabuhi, panalangin ni. That is not so. Amen? And most people would try to do some things hoping nga agreeable ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Gusto na ko nimo, ako ding buhaton, mo niya akong gusto nga, nga mahitabo, and I hope nga mao puning gusto nga mahitabo sa Ginoo. Without an assurance nga ang imong gusto buhaton, kabubuton ba sa Ginoo? Now, let me ask you this simple question. Ang imo bang gabuhaton sa imong kinabuhi karon kabubuton sa Ginoo? That's a very, very simple nga question. Ang imo bang gabuhaton sa imong kinabuhi, ang imo bang pursuit, ang imo bang ginaplano sa imong kinabuhi, kabubuton ba sa Ginoo? Mao ba'y gusto nga journey nga imong pagalakwan? Ikaw rin yung makatubag na. Anong ato man siyang ginahisgutan? Why are we talking about this thing? Why is it important to really understand or kana bang imo bang i-evaluate ang imong kinabuhi kung ang imo bang gabuhaton, ang imo bang ginaplano, ang imo bang ginalakaw, subay ba siya sa kabubuton sa Ginoo para sa imong kinabuhi? Why is that very important? Because a lot of people has spent a lot of energy
pursuing something nga dili mao ang kabubuton sa Ginoo sa ila. Motonin ko ganina, a lot of efforts are wasted efforts. And there are unnecessary troubles. And maybe you will say nga, okay man, successful man ko ani. Maayo man ang akong kabutang. Comfortable raman ko ani. But again, the question is it the will of God for your life? It does not mean that you are experiencing success. It does not mean that you are experiencing comfort, that you are in the midst of God's will. It's still important to ask yourself or ask God, Lord, am I doing your will for my life? Am I walking or taking the journey that you have prepared for me to walk into? Psalm 139, verse 16. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ato ni siyang tanawon. Unsa may pasabot ana? All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Before ka natawo, before you came out of the womb, God had written all of your days in a book. Gisulat na sa Ginoo tanan kung unsa ang imong kinabuhi. Grabe ka powerful. You have a book na gisulat sa Ginoo para nimo. Kung gisulat na siya sa Ginoo, unsay dapat ato buhaton? Dapat to mabalaan kung unsay gisulat sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Amen. Dapat nato isik kung unsa ang gisulat sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Mo may ingon sa word. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Before nahitabo tagsa-tagsa ang gisulat sa Ginoo, gisulat na sa Ginoo ang tanan nga angay nimong pagabuhaton. Grabe ka powerful, no? Wala ka gibuhat sa Ginoo and then gibiyaan ka sa Ginoo niya, ikaw ray maghuna-una unsa kay maayo, unsa kay akong buhaton ani. Wala ka niya gibuhat para pasagdan ka to wonder and wonder, W-A, wonder, and W-O, wonder, kung asa ka padulong na adi ay gisulat ang Ginoo nga libro nimo nga angay nimong pangutan-on ang Ginoo unsa na siya, so that you will begin to walk in that. All those things nga gisulat sa Ginoo para sa imo. Amen, church? Now, naaman tayo kaugalingon nga will. Nakay kaugalingon nga will. Gitagaan ta sa Ginoo gift. Mo na ang imong will. But dapat nato mabalaan nga naanay plano ang Ginoo para sa imong kinabuhi. So every one of us has a journey and we cannot possess. Listen to this. Every one of us has a journey and we cannot possess God's promises for our lives if we are putting our energies into something that God did not call us to do. We can never possess God's promises if we are putting our energies into something that God did not call us to do. We often quote, you're so familiar na gid kay taaning Jeremiah 29:11. Ganahan biya kay taani og declare sa tong kaugalingon, di ba? Amen? Na-memorize sa manin ninyo? Ha? Be, tanaw na ito ni-memorize pag be, atong taguan lang. Sige be, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So ato na dunggan og nabalaan kanindot sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa ang gideklara nga plano niya sa atong kinabuhi? Plans to prosper us, ilambot ta, not to harm us, not to put us in harm. Plans to give you hope and a future. Tagaan ta niya og ligon nga pagtuo or sige nang hope. Paglaom. Dili paglaom nga unta makadaog ko. Kana lagi always nga ginahatag nako ng example nga paglaom kana mo patad bitaw ka og swertres. Ha?
Unya magampo din ka, Lord. No, God will not do it. Dili man na niya usbon din ha para nga makadaog ka. That's why it's always by chance. Mo nang hope sa kalibutan. Makadaog, dili. Walay klaro nga paglaom. But ang hope sa Ginoo, sigurado. Ang hope sa swertres, way klaro. Basin, mo nang gitawag, basin di ay. Mo nang word nga basin. Kay mas daghan ang porsyento nga basin dili kakadaog. But when hope comes from the Lord, sigurado. Amen. And a bright future. Now, kabalo taan tanan. But then, we forget the next two verses. Unsa man the next two verses? Unsa man atong part? We know God's part. We know the plan sa Ginoo. Unsa may atong part? Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. That is our part. Dili ka pwede mo ingon, kanindot sa plano sa Ginoo. Hulatan ako na nga plano. Kanus ana mahitabo. No, you have your part. No sa iyong part. To call upon the Lord. To come before God. To seek Him with all your heart. What does it mean? Seeking the Lord with all your heart. With your whole heart. No? To find Him. Ang iyang purpose. To spend time with Him. To delight in His presence, to delight spending time in His Word. You seek God through His Word. Then you will know your journey, your purpose. When you seek God with all your heart, not only will He reveal Himself, but He will also reveal His plan for your life. He will also reveal His journey that you will take. Your journey that you will take. Amen, church? Specific kayo. That's our part. Nindot kayo ang plano sa Ginoo. But unsa ang atong part? To seek Him. So that we will know unsaon ta mag-possess o experience kana nga mga saad sa Ginoo. A lot of people will pray, Lord, or God, what is your will for my life? Naapa ko'y 10 minutes, Lord. Answer me within 10 minutes. Kay mananaw para ba kong Netflix? Or nara ba ko'y ginasubay nga telenovela? Lord, unsa imong kabubuton? That's not seeking God with your whole heart. Lord, 2 minutes na lang, Lord. Wag ka nitubag. That's not seeking God with your whole heart. One of the best ways to seek God is through His Word. Psalm 119, 105, your Word is a lamp to my feet and a light to my path. God's Word is a lamp to my feet. Unsa man ang feet? Imagine a lamp, magdala ka sa kagabhion. When you have a lamp, ang pinakauna niya nga buhaton, hayagan niya ang imong mga tiil so that you will not stumble. So that you will not fall. So ang pinakauna niya nga lamdagan ang imong mga tiil, iyang hayagan, asa ka mo tunob. So kana siya, asa ka karon, right? And a light to my path. Ang lamp, dili nimo makita, kung imong gamiton ang lamp, dili nimo makita ang kinatibuk-an sa journey. Amen? Dili nimo makita ang tibuok plano sa Ginoo. Pero tagaan kaniya o giya sa dalan nga imong pagalakwan. Unsa may pasabot niya? Why is this very important? Ang pulong daw sa Ginoo lampara nga magalamdag sa imong mga tiil o kung asa ka mutikang. Dili siya nga makita na nimo diretso amo din ang paingnan. No, it's a daily fellowship, daily trusting sa Ginoo. It's a step by the step. Hindi mo na success ka na pala.
step by the step na, sumakses ka na pala. Kadumdum na yun ko ito nga babae. But God's Word will guide you every day of your life. That's why daily ang trusting nato sa Ginoo. When we spend time in the Word, makabalutaon sa atong pagalakwan nga dalan, pagalamdagan sa Ginoo. Nganong na may lampara, nganong na may kangit-git, sometimes would mean confusion. Wa ka kabalo asa mo adto, wa ka kabaloon sa ibuhaton. But when you spend time in the Word of God, you will know. He will reveal His plan and His will for your life. Amen, church? And when you spend time in the Word, gabi kanindot yun eh. One of my favorite verses. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Again, the Word of God is a lamp. When you spend time in the Word of God, you will be guided along the best pathway for your life. Your own journey that you will take or that you should take. Asa? Diri. Amen. Now, as I end, there's still a lot of things to talk, but I'm running out of time. As a pastor, that's why this is really very important. Sama sa gingon ka ganina, you don't have to look at other people's lives and try to copy what they are doing. As a pastor, I don't try to look at other pastors' ministry and then try to copy what they are doing. What's important to me is to know and to seek God's instruction for church alive. For this church. Amen? Because a lot of pastors, gatanaw sila sa mga, wala ko ningon nga sayop ni siya ha. Pero usay mas sila. Kaya dili man mao ang gusto sa Ginoo. Would want mega churches to be their, say tawagan na, mura og awatunon. Ako ni, ganahan ko ingani nga akoan. Ha? Ilang kahimon nga standard ang mga dagko nga mga churches and gusto nila nga ang ilang church mahimo pod nga ingana. Without knowing di man siguro na mao ang plano sa Ginoo sa imo. At so kapihon nimo tanan ilang programa, imong i-apply sa imong simbahan unya natingala ka nganong di man ga work sa among simbahan. Ni work man sa ila. Maybe because dili mao ang gusto nga buhaton ni sa Ginoo diha sa imong church. So, ang ako or yung concern, Lord, sa imong gusto buhaton sa church alive. And there are things nga buhaton sa uban nga ma-encourage ko, but still, pangutan-on nga po na ang Ginoo, Lord, ma-applicable ba na din sa imong church or dili? Di ba? Wala ba si Aaron, Pastor Aaron has a ministry. Wala man niya gikopy ang church alive. Lahi man ang ministry nga gihatag sa Ginoo sa iya. Kay lahi man ang calling sa iya. Missionary man. Ako, di mo po ko missionary. Di po na ko siya awaton. Gusto po ko ay nga na, Lord. Ipadala po ko dito, bi. Hindi na ako kaya ang iyang gabuhaton, oy. Dagan kay mga pastors, yung problema, siya rin nakabalo. Di na ako nakaya nga mga pressure. Right? Lahi-lahi ta, o design. Like for example, si Vicoy. Na siya ay kaugalingon nga kananan. Di man siya mo tanaw dito niya. Sa may mga pagkaon na diri, ako ni awaton tanan. Na, lahi ang iyang specialty. Ngayon di ba niya awaton? Confident siya sa iyang own gift. Pareha silang negosyo, pero lahi-lahi sila og sa may tawagan na tirada. Ang ila, pansit nga pinamala. Ako, pansit nga naisabaw. Lahi kong tirada diri. Ha? Lahi big atake diri. Pinasikad niya mong style diri. Pinahalang. Ang inyo pinatamis. Amo pinaparat. What I'm trying to say is that God has prepared a journey specifically for you. Ikaw rin ang makabuhat niya na. So laktod nga istorya, ayaw tanawa ang kinabuhi sa ubang tao, tanawa ang Ginoo og pangayo as
ang dalan nga imong pagalakwan. Amen? So, rise, take your journey towards God's promises for your life. So, next Sunday, we'll continue on this series. And hopefully, mahuman na to next Sunday or by the next step by the step. So, mag-access ka na pala. Amen, church?